Otvorili smo vrata tu u uredu u 5. mjesecu 2014. Tako da je tu malo više od godinu i pol dana sada već. I počeli smo sa jednim DLC-om za PD2 što se zove The Bomb Heist. Bilo nas je 6-7 ljudi tu tada i korak po korak. Imali smo malo duže vremena na to, recimo, nego normalni DLC, da to se pokrene malo, da se snađemo, ali je super prošlo. Community, PD community stvarno vole taj DLC, jedan od boljih što se tiče ocjena na Steamu. I odmah, već prije nešto smo završili, su i Starbreeze vidjeli da će to biti ok, dobro. Tako da smo iza toga još napravili barbecue, znači kao weapon pack jedan, sa malo maskama, malo oružja, malo toga, malo da se enemies mogu zapaliti i neke takve stvari. Već smo tada počeli malo misliti o raidu, prodavati raid za Starbreeze i slušaj, imamo projekat, ima tu ljudi, možemo nešto, baš cijelu igru napraviti. I dok smo to radili, sve neke manje stvari smo radili za Starbreeze, recimo padobran što imaju u novom heistu, to smo radili tude, vožnja za auto, to smo mi uveli u PD Universe, nisu prije mogli, znači smo momci tu tako napravili, tako da imate neke male stvari što smo mi dodali u PD na kraju, čisto da pokažemo da znamo cijeli taj tehnički bit, inovaciju, ajmo reći opet u PD Universe. I onda smo rekli, sad je dosta, sad bi baš htjeli da idemo na raid, da možemo naći cijeli projekat i da možemo fokusirati. So at the moment we're working on our new project, Raid World War II, and it will be similar to Payday 2 in the sense that it will be a co-op shooter, but we are trying a lot of different new ideas to make the game bigger and better, and we are trying to do something interesting by bringing back the Second World War II shooter genre. Raid World War II, to je ta naša igra što smo potpisali sa Starbreezom i dobili investiciju od $8 milijuna. Što se tiče vremenski koliko ćemo mi to raditi, nismo se još zaključili nešto. Čisto hoćemo da budemo malo u produkciji, da znamo, da možemo reći pravi datum i njima i nama i kogod čeka tu igru. Ali sada od tih 6 što smo krenuli na The Bomb Heist, sada nas ovdje ima 28. Znači na raidu radi negdje oko 25 ljudi, imamo par što prave nešto sa strane, secret stuff. Raid World War II is a 4-player co-op game set in the Second World War, and it's gonna feature action elements, stealth elements, RPG elements, a lot of customization and replayability. Radimo na Diesel engine, to je engine koji je Starbreeze još prije njih firme s koje su oni nastali razvio i na kojima su oni izdali dosta svojih naslova i od Bionic Commanda i PD1 i PD2, a prvi naši projekti su bili DLC-ovi za PD. I sad radimo dakle svoju igru na PD-u jer cijeli codebase već imamo napravljen, mi svi smo naučili raditi sa tim engine-om, sa tim kodom i možemo dobiti puno podrške iz Švedske na osnovu toga. Posljedno bih rekao da je engine prekušan, da je dosta naslova izašlo na njemu, da ne moramo puno manje učiti svi zajedno nego da bi radili na Unrealu ili na Unity-u. I mislim da, s obzirom na rok koji je, da će nam to biti veliki bonus da naša igra bude na vrijeme i da bude dobro. Ja smatram da imam jedan od najzanimljivijih poslova u games industriji. Ja sam 3D artist, zadužen sam za izradu oružja na ovom projektu. U svojoj karijeri nedavno radio sam na PD2, gdje sam također bio zadužen za izradu oružja i sada radim na projektu Raid World War II. Jedan od zanimljivih weapona na kojima sam radio za PD2 je bio definitivno Flamethrower, bacač plamena. Niti jednog sličnog oružja tada u igri nije bilo, čak smo tu morali razvijati novu mehaniku kako bi plamen mogao damageati enemije, tako nešto uopće nije postalo u igri. To je bilo u sklopu barbecue packa, uz njega išaš i molotovljev koktel koji isto se bazira na istoj mehanici gdje plamen damagira enemije.
Dakle, da, radimo sad na redu svih nas 25 u produkciji, nadograđujemo engine koji smo uzeli od Šveđana, dodajemo feature koji trebaju za nama za gameplay koji je specifičan za našu igru, koji nije bio još viđen u Paydayu prije. Dodajemo neke grafičke engine da malo suvremenimo i rendering, da to ljepše izgleda, jer ipak taj engine nije baš grafički dorađivan zadnjih par godina. Pa se trudimo to malo naprijediti do suvremeniti, da ipak liči na 2016. godinu. Što se tiče industrije u Hrvatskoj, moram reći da iskreno nemam tako puno, nisam ja tu toliko dugo, koliko vam reći brat, bilo mi svi ovdje. Ali ovo što sam vidio kad smo bili na Rebuiltu u Dubrovniku i što smo upoznali par manji i veći studija, pozitivno iznenađen. Ima super talenta, super studije, manji, super dečki, rade super igre, super ideje. I stvarno želim svaku sreću da se razvoji, da to malo krene.